Mayong adlaw naman sa inyo, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Padayon kita sa atong pagtuon sa self-discipline o ang atong topiko o titulo sa atong pagtuon ini nga udto, motivations for self-discipline. Unsa ang makadasig nato ngano magdisiplina kita sa atong kaugalingon? Unsay mga rason nga makadasig nato nga atong disiplinahon atong kaugalingon? Tulo ni akong i-share sa inyo karon. Ang una mao ni nga aron disiplinahon nato atong kaugalingon, aron angkon nato ang pinaka best ba, kana bang unsay gi pinaka maayo sa atong kinabuhi. Mapili nato ang pinaka best. Daghang mga Kristohano no murabag kontento lang silang makahimo lang usa ka bagay sa Ginoo. Di lang ko ikumpara nila ang kaugalingon sa uban nga kung di lang ko pareha sa sobrang makasasa sa uban, di ko mo murag maayo akong kaugalingon nga ikumpara ko sa uban. Bastante na mura bitaw sa kabata nga imbis nga makakuha sa score nga 90 sa exam sa iya test niya kay ang iyang classmate nga bugo iyang kumparan nga 70 ang score, malipay lang siya nga 75 ang iyang score kay mingo man siya nga may lang ko 75 kay na akong classmate ko 70 lang, mas maayo lang ko. So sa kitang Kristohanon ikumpara na to itong kaugalingon sa uban, di na mao. Dili kita nga magpaindis-indis sa atong usa-usa nga ay mas maayo ko ni kuan kay kahimo ko inunana. Remember nga ang atong kinabuhi dili nato ikumparar sa uban kundi atong ikumparar sa kay Ginoong Hesukristo. Ingon pa, ang pagkumparar sa atong kaugalingon dapat kung unsa ako sa una gahapon ug karon, do na ba improvement? Okay? Dili kay unsa ang akong kinabuhi ikumparar ko sa akong igsoon, dili, kundi gakumpara ka ang imong panakaton, imo bang gi-evaluate nga nagtubo ba ko gahapon miyaging buwan, miyaging tuig, nagkadunggang ba nga akong kalig-on bilang Kristohanon? So di lang kita magkontento kung unsa ang atong gikinabuhi karon. Atong gusto nga maangko na to ang pinaka-best mo, bitang nagadisiplina kita. Kanang mga atleta o mga boxer, mga basketball nga mga professional, bisag karon COVID lockdown, nagsige na sila shooting, nagsige na sila practice. Kada human og duwa, di nga mapahuway kay balo naman ko ana, dili, nagsige pug practice, siya pug shooting. Pila ka ingon na kanang mga preso ng mga bantog ng mga shooter, no? Kasi Stephen Curry, si Larry Bird, pag sa kunaan na sila sang balay, gasige nag-shooting, pila ka libo ang ilang practice nga shooting para ma-perfect yun nila ba? They want to do the best, no? Okay, basahon ko sa 1 Corinto 6, 12 hangtod sa 13, nga mauni ang prinsipyo of ngano magdisiplina ta. Okay. 1 Corinto 6, 12 hangtod sa 13. Tingali adunay maingon, mahimo ko ang pagbuhat sa bisan unsa. Tinuod ka na, apan dili tanan makaayo. Bisan kung tugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa, dili gayud ako magpaulipon sa bisan unsa. Tingali adunay maingon nga, ang pagkaon gibuhat alang sa tiyan ug ang tiyan gibuhat alang sa pagkaon. Tinuod ka na, apan moabot ang adlaw nga ang iyang tiyan ug ang pagkaon walaon sa Dios. Apan dili tinuod nga ang lawas sa tawo gibuhat alang sa papakighilawas gawas sa kaminyoon, kundi dili gibuhat kini alang sa Ginoo, ang Ginoo mao ang atiman niini. So nahinungod ni sa pagdisiplina ng pagkaon kay tinuod man na sa atong pagkakristohanon, makakaon naman tabi sa unsa. Wa man na may gidili. With due respect sa mga sabadista nga di sila mukaon ningon ani tungod kay ilang pagtuo nga ang daan nga testamento binding bihapon sa ato karon nga daan nga testamento, ang bagong nga testamento,
sa atong pagtan-aw sa pag susi nato sa pulong sa Ginoo, dili kita bound no nga unsa katong mga kasuguan sa panahon ni Moises nga sundo nato karon. So ingon sa Ginoo o sa Biblia nga dili ang nagasulod sa atong baba mo mahugaw kundi ang gagawa. Ingon po ni Pablo sa Timoteo nga ang mga ginakaon nato nga gipasalamatan nato dili na mahugaw, okay na siya. Okay? Pero ingon niya dinhi nga mahimo ko ang pagbuhat sa bisan unsa. May freedom na ta ba? May kagawasan na kita. Pero naay usa ka bagay nga dapat nato tandaan sa gisulti dinhi. Dili ang tanan makaayo. Mao nang prinsipyo. We can do all things, but not all things are beneficial. Makahimo kita sa mga butang, unsa imo nimo, pero ang pangutana ana, makabenepisyo ba na sa imo kinabuhi? Naay mga butang nga dili man sala, pero mao ba nang best kay makabenepisyo sa imong kinabuhi? Now, balikan nato atong pagkakristohanon. Ingon sa Biblia, sa 1 Juan 1:9 nga kung makasala kita, maghinulsol kita or ituad na to, ikumpisar na to sa Ginoo, ingon pa sa 1 Juan 1:9 nga matinumanon ang Dios nga pasayloon kita og limpyuhan sa tanan nato nga kasalanan, di ba? So naatay freedom nga di na ta bound nga mag-guilty kita kay pasayloon ta sa Ginoo. Pero dili na nato abusahan kay pasayloon ta sa Ginoo. Magpatuyang na kita sa pagpakasa. No, ang grasya sa Ginoo dili license. Okay? Ang grasya sa Ginoo dili lisensya nga magpatuyang ta sa pagpakasala. Sa Roma 6:1-2 ingon niya ni Pablo nga para lang mudaghan ang grasya sa Ginoo, magpadayon ba kita sa pagpakasa? Kay grasya man ang Ginoo, pasayloon man ta. So ato ba na mura ba gitagaan kitag blank check, magsige lang bitaw kitag order, anyway blank check, no, tagaan tag check ba nga unsa imong kinahanglan na blank check na, o sige lang kag order. Giabusahan na nato ang grasya sa Ginoo na. So ang pangutana is that dili ang wrong ba ni o right ba ni, labi lang sa mga bagay nga pagkaon, mga minor nga mga butang, kundi makatabang ba ni, beneficial ba ni sa pagtubo na ako sa akong pagkakristohanon. So kini nga pangutana hatag ka nato o lain nga pananaw sa atong pagkakristohanon nga kinabuhi. Dili nga mag-maintain lang ko sa akong kinabuhi nga ingon ani ko, kundi gusto nako nga mahimo nako ang maayo. Yes, magkakaon man ko ana, pero kundi na beneficial sa akin, hindi lang kumukaon. Si Mrs. no, kay nagbantay na siya sa pagkaon kay may diabetes. So gabi ingon ko niya nga, kaon ka bisa gamay ani karon makatilaw ka ba kay lami nga gihimo nga ice cream sa akong manghod. Saka dili lang gyud ko kay di na maayo sa ako. di man gyud nga sala nga di sa mukaon og ice cream. Galing kay di gyud maayo sa iya health, okay? So mauna ang panan-awon nato bilang ngano nga mag self-discipline kita. Ang handom ni Pablo ngano magpugong sa kaugalingon, dili kini aron nga siya tawgon lang lain ko kamo makasasala ako pareha sa mga Parisiyo, dili. Ang bala ninyo no, kanang mga tao nga kay ba magpugong mo na mga tao nga hamtong, di ba? Kay kung mga bata tagaan mo kindi nga ni mo tsokolate, di gyud na makapugong, imo lang ng tsokolate ayo sa kay miniudtos ata kanon gyud na kay bata. Pero kung hamtong na gani, makakita kita nga naana gyud say pag nay disiplina ba ang bata kung magduwa sa computer, muhilak yun na kung tagaan na nimo usa ka oras 2 ka oras lang na. Kaya nga naman bata immature di sa kapugong sa iyang kahinam nga magduwa.
Pero kung hamtong, na siya disiplina magamit siyang panahon. Maabo na ang espirituhanon nga tao. Okay? So, dili sa para lang i-please niya ang tao, no? O para lang siya nga tawgon nga maayo siya sa uban, dili na mao nga rason. So, ang self-discipline naghatag kita og unsay prioridad nato sa atong kinabuhi. Focus kita sa unsay mga prioridad sa atong kinabuhi. Ang Ginoo ang una. Mao'y na unang concern nato sa atong espirituhanon nga panglakaton. O ay kaduha nga unsa ang makakontribute o makadasig sa ubang Kristohanon, di ba? Mo na acronym nga JOY, Jesus first, O, others second, and then Y, you last, joy, di ba? So, atong gipractice ni nga magdisiplina sa atong kagalingon tungod kay atong gipasulabi nga ang atong relasyon sa Ginoo. O ang ikaduha nga rason ani, we will have a self-discipline para madasig ang ubang tao, ma-encourage ang atong mga kaigsunan. Dili sila ma-stumble. Ang opposite sa encourage the brethren, mapandol sila sa atong kinabuhi. Kaya wa kita disiplina. Okay, basahon ko sa 1 Corinto 10:23. Kini nga passage o kini nga bahin sa kasulatan, puro parehan ni sa 1 Corinto 6, pero naa na siya gidugang dinhi. Naa siya gidugang kung unsaon nato pagdesisyon sa mga bagay nga naa kitay kagawasan. Okay? Ingon diha sa 1 Corinto 10:23. Gitugot ka nato ang pagbuhat sa bisan unsa. Apan, dili tanan makatabang o makapalig-on sa uban. Sa pagkaon bitaw ng pagkaon nga halimbawa, no? Na ay mga sa panahon ni Pablo sa Corinto, kini manggong lugar sa Corinto, grabe manggod ni kuan bitaw nga syudad na bang daghan kay kahilayan. Bantog ni sila sa kahilayan nga syudad. Na ay mga templo nga pagan temples, no? May mga daghan Diyos nya. Kana ra bang mga templo na ay mga temple prostitute. Okay? Maghalad sila dito og mga pagkaon nya. Ang bahin adto sa mga karne ibaligya nila sa merkado. Unya, normal na sa syudad sa Corinto kay mao gyud na ang kultura sa tibuok nga syudad. Now, kung ikaw Kristohanon, naluwas ka or nakadawat ka ni Kristo, mao ni nga kultura. Okay. So, naay mga Kristohanon nga huyang ang ilang konsensya ba? Nga kung makakita sila, di ba, sa merkado, no? Yung mga karne, di makakibaw nga kanang karne, bahin ba na nga, may kabahin ba na, uban ba na nga karne, gihala dito sa templo, ang uban dili. So, may ubang mga huyang nga mga Kristohanon nga, bago pa sila mga Kristohanon nga, di ko mukhauna na, kay gihalad na sa Diyos dito sa templo. Pero ang pagkaon, ingon ni Pablo nga, may kaso na, mukhaon ka o karning nga gihalad sa mga Diyos unsa man na, may labot na, kay mao na itong giingon kay pagkaon naman na. Pero mahuyang lang ilang konsensya. Di nila madawat na. Di ka mo insister nga kauno ni mo na kung mapandol sila kay nahigugma ka sa imong igsuon. So, mo disiplina ka sa imong galingon nga di ko na po himuon kay makapandol sa uban. Mo nag-ingon sa 1 Corinto 10:23. Okay? Usa ka halimbawa, no? Para practical kita nga masabtan nato ni o maka-identify kita bilang mga Pilipino sa inyo po nga sitwasyon, di ba? Sa Biblia, wala giingon nga
bawal ang pag-inom. Okay? Wa gyud giingon sa Biblia nga bawal ang pag-inom. Kadtong gihimo ni Kristo nga bino sa Juan Kapitulo 2, dili to nga ordinaryo nga bino. Bino gyud to nga pinaka-best. Fermented gyud to nga wine. Dili lang to juice. Okay? Bino kadto. Kay ilang kultura na nga kung magkasal sila, naagyoy bino nga i-serve ang pinaka-best, pinaka-wahi. Mo bitaw to ingon nga ngano man ning ang best nga wine inyo mang dili kay pinakawahi. Ang pinakauna gyud nga i-serve ang pinaka-best. Unya ang maulhi di na maayo nga klase nga bino. Bino gyud ang gihimo ni Kristo nga milagro. Okay? Ang giingon lang sa Biblia, di ka magpakahubog. Okay? Now, ako pastor, I want to be honest no nga. Sayop na kung may insister kita nga sala ang pag-inom. Kay dili ginagingon sa Ginoo nga sala ang pag-inom. Ang pagpakahubog mo isala. Okay? Now, kung na usa ka palahubog na addict siya sa limnon, palahubog, niya nahimong Kristohanon, niya bibiya na gyud sa pag-inom, di na gyud sa mainom. Okay? Unya, ikaw nga nakasabot nga, di man nasala kung mo inom lang kagamay. Kaya wa man ka magpahubog. Now, I'm not encouraging mo inom kay diha man nakasugod na ang pagkapalahubog, no? Pero dili kita mo kondena sa usa ka tawo nga mo inom. Ang naulipon sa batasan sa bino nga haragod po na sa kape o sa uban pod nga murabag naanad ka sa kape nga mura bitaw og sa may kalainan na kung na palahubog o na-addict po sa kape nga 8 ka baso, tasa ang kape. Way kalainan kaya na-addict na sa kape, no? Di maayo sa lawas. Pero balikan ko sa atong nanang pag-inom. Kung inom ka, kunya mo stumble tong palahubog sa una nga, inom di ka. Dapat di na ka mo inom kay imong ibantayan ang iyang konsensya. Mahuyang iyang konsensya mo na magpugong ka. Okay? Pwede ka makainom nga magtago ko sa imong galingon, dihat sa imong kwarto o sa imong balay, dili ka magpakita-kita. Ay, ang akong giingon, kay kanang mga tao nga mo ingon nga, pwede din mo inom, pastor. Pwede mo inom, pero ang ilang handong gusto mo sila magpahubog. Kaya mingon sila nga, pastor, mo inom lang ko kanang, kay ba mo kung sa'y tama, abi ninyo, usahay may ngunta nga mapugna na to ang galingon, di ba? So, mana akong giingon nga, usahay, kung atong taga-tsansa ang atong unod-unod nga kinabuhi, taga-antog tsansa, dumalahon yung kaana, di ba? Pareha na sa usa ka tao nga nagsakay siyang kamilyo, lata sila sa disyerto. Okay. Naabtan sila gabi. So, naghunong siya sa tunga sa disyerto, naglubog ang camel din siya po, naghimo siya sa iyang tent, no? Na siya sa natuog sa iyang tent. Unya kay tugnaw man kay pagkagabi, mingon ang camel niya nga, amo, pwede ba kung tugnaw kay diri, isod nga akong ulo sa imong tent? Ingon sa amo, sige, ulo lang ha. Oh. Dugay-dugay, ingon na po ang kamilyo nga, amo, tugnaw di kayo, pwede ba akong isod gamay akong liog? O sige, liog lang hag, oh. Pagkabuntag, ang amo to na sa gawas sa tent, ang kamilyo na nasa sud sa tent. Muna kung gingon ba nga, kung taga-tsansa na itong atong unod-unod nga kinabuhi, pareha na sa kamilyo nga mauna nagdumala sa itong kinabuhi, na na sa gawas ang amo, no? So ang atong bantayan is akong giingon nga wa ko mag-encourage dinhi nga maghubog, pero dili gyud na insakto magtudlo nga sala ang pag-inom kay wa na sa Biblia. So ang ako dinhi is kung may mastumble sa atong pag-inom, ayaw pag-inom kay di na nakatabang sa imong igsuon. Okay? Kung na-stumble ka, makastumble ka, no? So encouraging the brethren, may ikaduhan nga rason. Una, mo na nga mahimo kita sa atong best, mong disiplina kita. Kaduha,
para ma-edify, mapaligo na to atong igsuon, makapatabang sa nila. Kanang giingon ni Pablo sa Roma 14:19, 15:2, 1 Corinto 8:1, 1 Corinto 14, Episo 4:12, Episo 4:29, 1 Tesalonica 5:11. Daghan yung mga bersikulo kay daghan man ito makita diya sa Biblia. Gatudlo gyud si Pablo nga mag-edify kita, atong i-build up, atong i-encourage ang mga kaigsuunan kanunay. Dili na to i-istanbul sila, mura batang mapandol sila sa atong dili pagka-disiplinado sa atong kinabuhi. Okay? So, okay. Sa pag-reflect na to ani, unsa may atong mga pamatasan usahay nga basin ko natay mga pamatasan nga wa ta magbantay ba, nakastambol kita sa uban. Now, ato nang itugyan sa Ginoo. Dili lang nato na pabliwalaon kay kita ang nakapugong nga ang uban hamtong, magtubo sa ilang kinabuhi. Ingon sila nga natay mga maayong ginahimo nga di man necessarily nga sa, no? Pero pugngan na gyud nato kung kana dili gyud naka-encourage sa uban, naka-stumble na sa uban lang. So, how are we going to encourage others? Paano kita nga maka-encourage sa sagusa? Unsa may mga butang nga ato yung likayan para ang mga maluyang nga mga Kristohanon dili sila pud mga tulod sa papakasa, no? Dili sila mastumble. Okay. Ang ikatulo, mo ni ang last nga motivation nato or makadasing nato mga magdisiplina kita sa atong kalingon para malikayan nato nga maulipon kita sa papakasa, di ba? To avoid bondage. Sa di pa kita Kristohanon, ang hulagway nato naulipon kita sa papakasa. Okay? Pero sa Ginoong Kristo, iya kitang gitagaan og kagawasan. Roma 8:3. Sa panahon sa atong kaluwasan, free na kita. Naagid ta kagawasan na, di na kita naulipon sa papakasa. O gitagaan kita og abilidad nga makakinabuhi o matarong. Roma 6:18. So, sa una, islabo kita, ulipon kita sa papakasa, mauna nga si Satanas mao'y nag-controller sa atong kinabuhi. Pero karon kay gihatagan man kita kagawasan ni Ginoong Kristo, di na siya ang atong agalon. Si Ginoong Kristo na ang atong agalon. So magpanugyan kita sa kay Ginoong Kristo, mo nang magdisiplina kita nga magpanugyan sa iya, nga dili kita pada sa tentasyon sa yawa, no? So, bilang mga Kristohanon, ang pagdisiplina sa atong kagalingon, dili kita naghatag og panahon nga mura bitaw dali kita madalinas ba. Likayan na nato ang mga lugar, ang mga sitwasyon sa kinabuhi nato nga nakita sa mga dangog na lugar kung nagalakat pa kita. Kung kay balo kita nga dangog na nga lugar, ayaw pagtuga-tuga og tikang dito kay mahidalinas ka. Okay. Nahitabo na sa ako sa gamay pa ko kay kaniring gamay pa, no? Dito so na sa Bohol, sa Amua nga dito sa pier area, wa ko kay nga lumot dito, gaitom lang ba. Pagtikang nako, okay pa man, isunod kong tikang, okay? Abi ko mahandol nako. So, wa man kumulikay, gagingnan sa akong inahan, ayaw pag naog diha kay dangog na kay daghang lumot. Sige nilinging bata palagi.
So mipadayon ko hangtod nga nadawos gyud ko na didto gyud ko na itong pawag sa tubig. So kung kay bawo kita nga daghang lumot sa kalibutan, ayaw patuga-tuga og tikang dito. Disiplinahon na to itong galingon para di ta ka mabalik sa atong galingon nga pag ulipon. Wa may proseso sa pagka-backslide nga overnight kana bitawng kanang nga proseso anam-anam ba kay wa kita magdisiplina, no? Sa akon ni pahimagno sa inyo kung for example sa pagkamay-nampuon, sa disiplina sa pagkamay-nampuon, kung sugdan gani ninyo nga mupalta ka mo usa ka adlaw unya pagkasunugma mingon nga kasabot ang Ginoo, pagkatulog nga ay kasabot ang Ginoo, mausa ka semana, mausa ka buwan na tulo ka buwan o masa ka tuig, maanad nang imong kuan nga ay pwede ra man di ay mabuhi ra man di kung way pagampo, naandan na, okay, nabalik ka na or naitupawa ka na sa pagbalik sa daan nga kinabuhi, no? Na mao na kong giingon nga ang atong pagkinabuhi paglakaton dili man straightforward nga diretso kita sutoy ba. Tulo ka tikang pa unahan, say maka-atras tag usa. But at least naka-advance kag duha. Another tulo naman ka tikang, makakuan naman kag usa ka tikang, maka-atras naman usa ka tikang. At least nagabanti ka. So dili na ingon nga diretso ang atong pagtubo. Say dili na ingon nga perfect kita dayon or maghamdong kita dayon sama sa usa ka bata, no, nga nagtuon lang gyud tikang-tikang nya hangtod nakalakat umayo tun makadagan kay lig-unang tuhod naghamtong kita sa pagbansay-bansay sa atong kinabuhi para di kita maulipon sa atong kaugalingon nga unod-unod nga kinabuhi, no. So kung balikan nato ang unang Korinto 6:12 atong gibasa ganina, ingon niya din tingali adunay miingon mahimo ko ang pagbuhat sa bisan unsa, tinuod ka na apan dili tanan makaayo, bisan kung tugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa dili gayud ako magpaulipon sa bisan unsa. Mao ni ingon ni Pablo nga dili gayud ako magpaulipon sa bisan unsa. Nabang mingon sila nga, pastor, kuan ka ba kanang coffee drinker ka ba kanang tigibag yun mahimong mga adlaw nga kabain mo kape? Mayroon ko nila nga may kape, kung wala di ko nagahandom ng kape. Kung may kape, okay. Kung wala, di sad ko mayroon nga maglain man yung adlaw ko kain mo kape, no? So ang akong ingon sa that, let's enjoy sa mga gihatag sa Ginoo nato, okay? Pero di pud kita magpaulipon sa niana nga mga butang nga gihatag sa Ginoo nato, no? Kung kuhaon na sa Ginoo, ang atong kalipay sa Ginoo. Okay? So di kita magpailawom, no? Mayon ni Pablo nga dili ako magpaulipon sa bisan unsa. Oh. Not necessarily nga sala, kundi mga nindot nga mga butang, no, usahay na naka pugong sa atong pag-uswag ba na Kristohanon. So si Pablo nakasabot nga dili kita under the law, di na kita under sa law kundi under na kita sa grasya. Pero dili tanan makaayo ka nato. So nakasabot sad siya nga naay mga butang nga dili maka-edify, maka-build up sa mga kaigsuunan. Dili pud ang tanan nga mga butang sinful or naay mga butang nga dili sinful, pero dili kita magpailawom nga maulipon kita niya ng mga butang bisan di manasa ngaymon. So kining tanan nga rason at ato ning batunan nga pagpigil yun pagpugong yun sa atong unod-non, sa lawas-non nato nga makontrol, no? Ang atong unod-non. Kaya ang atong unod-non yung kinabuhi, prone to indulgence. Ang atong di nato kumpiyansahan yung atong unod-non nga kinabuhi. Pero sa bata, no? Kung tagaan ni mo
tsokolate ang bata. Kung ingno nimo nga, ingno nimo ang bata nga, oh, naiso ka box nga tsokolate ha, kaon lang o tama lang ha, kana di pa sobrahi. So buksan nimo imong gi ablihan tibok nga box daghang kay tsokolate. Kaon lang tama lang ha. Kung imo lang pasugdan ng bata, pag lingi nimo nahurot na tong tsokolate. Kay wa siya sense o unsay tama. Hasta kanu sa ang iya lang basta lami doon ko dayon. So di sa kapugong no kay kanang indulgence ba kana bang kung patayangan it will lead to bondage. Paano man nato mahibalan ng usa ka tawo ulipo na parang na bandage na. Siguro kining mga pangutana makatabang nato. Atong idiferensya no nga na ay mga butang we have to enjoy pero dapat di gyud mahimong bandage pa kita no. Usa ka pangutana mao ba ni ang masige ba ko paminsara ni di ba ko mahiluna sige lang ko una ani nga bagay. Kaduha, nakapugong ba ni sa akong kinabuhi nga di ko makahimo sa pinakanindot o pinakamaayo nga butang. Ikatulo, nakapekta ba ni sa akong relasyon sa akong pamilya, sa uban, murag nagbago ang akong relasyon sa akong mga amigo tungod ani nga nagsige ko gunahuna na bother na ko ani no. Unya upat siguro di ba ko kapugong di na makagastos ko no? Dapat di na ko gamiton kong kwarta ani nga butang pero murag sobrahan naman kong gasto aning butanga. Ikalima nga maulaw ba ko nga may balaan ini kinasa kong kinabuhi. Hindi ka open ba? Ano bang maulaw ka kung may balaan tungod kay para sa imo di ni mo ipanghambog, di ni mo ikapasalamat anak nga butang. Unya ikaunom mao ni katapusan nga pangutana, mairita ba ko, masuko ba ko kung kuhaon ni sa akong kinabuhi. Kung ako ning kuhaon nga babutang sa akong kinabuhi, maglain ako buot. Masuko ko. So means nga naanay indulgence at leads to bondage kung mauna no. So kini nga mga habits dili man ni kinahanglan nga parehan ni sila sa droga, alcohol, pornography. Dili man kinahanglan nga mauna nga murag di maayo gyud nga habits o ginahimo. Pero na mga bagay nga di pud ang ipasubrahan no. Basta mo sobrahan ka sa kape. Sobrahan ka og sa entertainment, sobra ka sa mga pagduwa. No, nga di na balanse ang imong kinabuhi. So atong tandaan ni nga ang atong pagdisiplina sa atong kaugalingon katulad ni Pablo nga makaangkon kita tinuod nga kagawasan. Ang tinuod nga kagawasan is, you know, freedom sa English pa is not doing what I want. It's doing what I ought to do. Ang kagawasan dili na mahimo ko ang unsang gusto kong himo, kundi ang kagawasan ay mao ni mahimuon ko ang angay kong buhaton. No. So dili ni nga andun ako kagawasan so mahimo na ko unsa akong gusto. Ingon gani ni Solomon, kundi na to mapugnan ang atong kaugalingon, islabo kita nga nga butang. Okay? So, mauna ang atong bantayan. Sa Roma 12, versikulo 1, gipatag diha nga duha ka klase nga atong likayan gyud, kasalanan o kanang nakababag sa atong pagdagan, di ba? Naa kita sa lumba, naa kita sa contest. Basahon ko no sa Hebrehanon 12:1. Karon bahin ka nato kita sama sa nagadagan sa lumba nga gilibutan sa daghang mga tao nga mao ang mga
nagpamatuod sa ilang pagtuo sa Dios. Busa biyaan nato ang mga sala nga nagahawid kanato, ang tanan nga nagababag sa atong pagdagan. Padayonon tagayod ang atong pagdagan hangtod sa katapusan. So sama sa galumba ingon ni ingon sa nagsulat sa Hebrehanon nga biyaan nato itong pagkamakasala kanang magdagan ka at as much possible ga ang imong sinina o imong short gaan gyud di ka magpabugat sa imong galingon. So kuhaon nato na kay mao na nakapabugat sa atong pagdagan nga di kita makadagan og maayo sa lumba. Kasalanan o mga butang nga di man gyud necessarily nga mga makasalanan pero nakababag ba, nakapabugat sa ato. So ato ning pamalandungan, unsa man ang mga butang mga nakababag sa atong pagdagan nga not necessarily nga mga sa nga tunahimo, no? Of course ang mga sa kumpisal na to sa Ginoo, pangayon na to nakapisalan sa Ginoo, pero I acknowledge nato po ng mga bagay nga di man necessarily mga sa pero nakababag sa atong pagdagan. Okay? So akong balikan ang motivation sa atong pagdagan, sa atong pagdisiplina, I mean. Una, all things are lawful but not all things are needful. Mahimo na to ang tanang butang pero di tanan mga butang beneficial. Ang best gyud itong himuon, no? Ikaduha, mahimo na to siguro nga butang di man sa pero basi mas tambol ang uban, di na makatabang sa uban, no? To encourage others. Okay? Para tabangan na ito uban nga magtubo sa Ginoo. Ang ikatulo, nga di kita maulipon. Okay? Mahimo na to kini nga butang, pero di na to tugutan nga mapaulipon kita bisan unsa nga butang ning kalibutana. Hinautunta sa grasya sa Ginoo ato ning madumduman kanunay aron madasig kita nga magdisiplina sa atong galingon kay ang atong tuyog tumong dinhi mahimaya si Ginoong Kristo. Dili ang atong pagpugong sa atong galingon nga mahimo kita sa pareha sa mga Parisiyo nga maghambog sila sa kay matarong sila sa ubang mga tao, dili mahimaya gud si Ginoong Kristo sa atong kasing-kasing nga atong tumong gyud ini ang atong kasing-kasing, ha? So daghang salamat o may uto sa inyong tanan.